जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज जनकर प्रश्न हूँ महाचित बा महतत्व पर जानवा प्रथम जान ब्रह्म बा महामाया बा आदिशक्ति बा मूल प्रकृति आ ब्रह्म ये अदृश्य भाव अच्छी से दृश्यमान नुहे अव्यक्त जो व्यक्त हो जोटा दृश्य भितर को आसी जहाँ को बुझी हो चित्त को बा से अवस्था को महाचित कह जाए बा ईश्वर चित्त कह जाए से जो ईश्वर चित्त जे कहुटा संपूर्ण भाव सतगुण परिणत पूर्ण भाव सतगुण आ क्रियामात्र रजगुण क्रियामात्र रजगुण तुमको बुझाई पड़ो अर्थात आम सूक्ष्म प्राण रहे है कि क्रियामात्र रजगुण रमगुण लिंग भाव स्थिर कर रखे जो लिंग ताकू स्थिर कर रखुची जो दीटा गुण को जे स्थिर कर फेरे दौनी स्थिर कर रखुची ताकू लिंग कह जाए या स्थिर रखा तमगुण यह कारण जगत ये जो एटा हूँ जगतर कारण जगत कारण आहे नारायण ये जो नारायण शब्द बा जगत कारण बा ईश्वर कह जाए जगतरा सृष्टि कर सब किछर व्यवस्था पाखर अच्छी जगत तैयारी कर कलाटा पाखर अच्छी आउ आदित्य लोक कह जाए अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि अस्मिता अनुगत है अस्मिता अनुगत अविद्या अस्मिता अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि कह जाए असंप्रज्ञात समाधि नुहे अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि बा विवेक ख्याति की अवस्था विवेक ख्याति की अवस्था बार बार जब कह जाए ओम ओंकार जो कह औम औम ओम जो उच्चारण कराऊँ अ उ म हूँ से जो महाचित को म कह जाए है ना ना अर्ध ऊर्ध मध्यम म काटा जो म को से महाचित कह जाए आनंदमय कोश कह जाए ताको आनंदमय कोश कह जाए कोश जो आम रही गोटे अन्नमय कोश गोटे मनमय कोश ना प्राणमय कोश तापर मनमय कोश गोटे विज्ञानमय कोश माने से मन नथियो विज्ञानमय कोश आ विज्ञानमय को आनंदमय कोश ये पांच कोश उपर अदृश्य ज्ञानमय कोशटा अच्छी तेणु ये जो पांचटा कोश दृश्य जगत अच्छी से दृश्य जगत ये आनंदमय कोश कह जाए है ना ना ताकू विशुद्ध महाचित कह जाए शुद्ध महाचित नुह विशुद्ध कहीं अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि रहे तेणु शुद्ध नुह विशुद्ध महाचित आ जीव प्रति कल्याण आम प्रति जे कल्याण करती यही सृष्टि चलाऊँ ना आम भीतर से तत्व ज्ञान दवा बा इच्छा शक्ति बढ़ेवा बा जो भाई भाव से कल्याणकारी चिंता भी आमको दे था कल्याणकारी जीवर कल्याणकारी है ना ना आपर वेद ज्ञान आउ वेद ज्ञान सर्वज्ञाता अर्थात सर्वज्ञातार आक्षरिक शब्द हूँ प्रत्येक शब्दर तार तत्व आ वास्तवता को बुझा सर्वज्ञाता सर्वज्ञातार आक्षरिक शब्द नुह जे मु सबू जानी ना प्रत्येक कथार सत्यता को से जापारती आ भितर यही सत्यता अच्छी वास्तवता अच्छी है ना ना तापर सर्वशक्तिमान तेणु से बड़े से स्थान को जे जाइछन से स्थान जे ईश्वर अच्छे से सर्वशक्तिमान से चाहिए झड़ करें बात्या करें विनाश करें सब शक्ति कर रोचे जहाँ को ईश्वर कह जाए है तेणु ये जो कथा पड़ा जो इच्छा शक्ति आमर संकल्प शक्ति ध्यान शक्ति बुझे कि आउ ज्ञान ये जो सब रोचे एटा जड़े पचार बुद्धदेव पाखे जे ये जो मनीष तो बहुत खराब कारण जीव मैंने बहुत भल पशु मैंने तांकर ना चिंता अच्छी ना दुख अच्छी ना मरिवार भय अच्छी ना बंचार भय अच्छी सेमती किसी ना से तो बहुत आनंद अच्छा मनीष को ये ये जो जन्म दिहला आदि कौन तार तफात रहा ये तो पशु और बरंग भल तेरे बुद्धदेव तांको बहुत चिंता कले बुझापी गोटे बाट देखले कहे चल मो सांगर चल नहीं गले अत्यंत आनंदमय आनंद सुख रोचा जो कोटी कोटी टंकार बिल्डिंग रे जो लोक थिला से घर को गले से भी तांकर शिष्य थिले तांको घर को गले देखले से लोक होचन अंध किंतु बहुत धनवान से कहले कहले बापारे
ତୋତେ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା ବିଷାକ୍ତ ଲାଗୁଛି ସବୁର କାରଣ ତ ଦୁଃଖ ପରିବାର ପଇସା ଧନ ଏଇ ତ ତୁ କାଲିରେ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ ସେ ଆଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ତୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ତୋତେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇଦେବ ବେଶ ରହିଲୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ନା ନା ମୋ ଆଖିଟା କେମିତି ଦେବି କହିଲେ ଆଖିଟା ଦେଲେ କ'ଣ ତୋର ହେବ ନା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଅଧିକା ହେବ ଆଖିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ନାହିଁ ବାବା ଏଇ ଲୋକ କାରଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଖି ଦେଉ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ନଦେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ଆଉ ଆଖି ଦେଲା କହିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି ଆହୁରି ତାଠୁ ବିଶାଳକାୟ କୋଠା ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେ କୋଠା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ସେ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କର ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଠି କମିଯିବ ମୁଁ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ରୋଗ ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବି ଇଏ ତାର ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ତାର ଏ ଘରେ ରହିବ ଶୋଇଲେ କହିବିନି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏ ଘରେ ରହିବ କହିଲେ ଆରେ ନେ ସେ ରୋଗ ନେ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ସେ ରୋଗ ନେବିନି କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଚାଲ ପୁଣି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ତ ଆଠ ବହୁତ ଧନବାନ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଲୋକ ଦେଖେ ଇଏ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ ପଚାର ସେ କାନ୍ଦିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧିଦେବ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଲେ କଥା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୋତେ ହାତ ମାରିବି ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଟା ତୋ କତିକି ନେବି ତା ଶକ୍ତିଟା ଦେଇଦେବି ତୁ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇରକମ ଚାଲିପାରିବୁ ନା ଏଠି ପଡ଼ି ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଫନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ନା ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ କହିଲା ତୁ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ତୋ ଘର କହୁଛି ଦୁଃଖ କହିଲେ ଦୁଃଖ ନା ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ବା ସୁଖୀ ଲୋକ କତିକି ନିଅ କହିଲେ ସୁଖୀ ଲୋକ ତ ତୁ ତ ଯେଉଁ ସୁଖୀ ଲୋକ ତୋତେ କେଉଁଠି ନେବି ତୁ ତ ନିଜେ ସୁଖୀ ଲୋକ କାରଣ ତୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ନା ଅନ୍ଧ ନା କାଲ ନା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ପାରାଲିସିସ୍ ତୁ ତ ସୁଖୀ ଲୋକ ସେ ସୁଖୀ ଲୋକ ଫେରେ ତୁ କାହିଁକି ହଉଛି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କାହିଁକି ହଉଛି ନା ତୁ ସବୁବେଳେ ଅତୀତକୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖୁନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି ଇଏ ଚିନ୍ତାଟା ପଶୁନି କହିଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ନା ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ କହିଲା ହଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବି କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କେତେ ଦିନ ବଢ଼େଇବୁ କେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାପରେ ଅନିଚ୍ଛା ଆସିଯିବ କହିଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବି ଏ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିବି ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ କହିଲା ଏଟା ତ କରିପାରିବି କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ ସେ କହିଲା ବାବା ଶୁଣ ସଂକଳ୍ପ କେମିତି କରିବୁ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବିନି କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବହୁତ ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକ ବି ମାଛ ଆମିଷ ଖାଇଦେଇଛି ସଂକଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ରହିବ କ'ଣ କରିବି ନା ତୋତେ କ'ଣ କରିବ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନ ସଂକଳ୍ପଟା ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର କହିଲେ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବି କହିଲେ ଧ୍ୟାନଟା କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁ ଯା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଜନଗର ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଳିକି ଦେବ ସେଇ ତୋତେ ଦେଇଦେବେ ସେଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ତୋତେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦେବେ ଲୋକଟା ବୁଲିଲା ଯାଜନଗର ହଉ ବା ଏଠି ବି ଯାଜନଗର ଭାରତରେ ଯାଜନଗର ଅଛି ଏଠି ବି ସମ୍ବଳ ଭାରତରେ ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି କହିଲେଣି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଇଏ ସେଠୁ ବୁଲିଲା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ସେ ଲୋକର ଠିକଣା ପାଇଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ଫେରିକି ଆସିଲା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଠିକଣା ପାଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ହସିଲେ କହିଲେ ସେ ଲୋକ ସିନା ଥିଲେ ତୁ ତା ଠିକଣାଟା ପାଇବୁ କହିଲେ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ ଆପଣ ପଠେଇଲେ ନା ତୋ ଭ୍ରମଟା ଆଗେ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଯେ ଏଇଟା ପଦାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଖୋଜ ନା ଧ୍ୟାନରେ ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ ଧ୍ୟାନରେ ଖୋଜି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଡାକିଲେ କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନଟା କେମିତି କରିବୁ କହୁନୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ମାର୍ଗ ବା ବାଟଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ କି କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କହିଲା ପଳେଇଲୁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ତୁ ଯଦି ମାର୍ଗ ଜାଣିନୁ ଧ୍ୟାନଟା କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ
कि जानिबाकु हेले तुमको गुरुर आवश्यकता अच्छी तेणु गुरु ही तुमर से मार्गदर्शन करती बा दिग्दर्शन दियंती तेणु गुरु कले इच्छा शक्ति रहिबो संकल्प रहिबो ध्यान करिवार शक्ति रहिबो ज्ञान भी आसीबो सबुर मूल किए रहिले गुरु से जो ध्यान कले सिना तो भीतर राजनगर बुझीबू संबल अच्छी कौटी तू संबल को गले बा सेठी ज्ञानटा प्राप्ति हो तू पदार बुले कौन हो कि एटा संभव नुहे केबे कई पदार पाइनी जी आनंद शांति आमरी भीतर अच्छी किंतु वर्तमान को नहीं भविष्य को नहीं भविष्य किए जानी अतीत तो जाइए तो वर्तमान आम जो अवस्था अच्छा से अवस्था ही शांतिटा खोजा पड़ो बा सुखटा खोजा पड़ो अर्थात आमर जहाँ अच्छी आज आज सुखी हवा दरकार किंतु जहाँ अच्छी आम सुखी होना जहाँ ना तापाई दुखी हो जहाँ ना से भविष्य ना ना ताको आनिबा सेटा तुम केबे देखिछ भविष्य कार अच्छी तेणु आज अछ आज ध्यान कर आज शांति लाभ कर काली करी एटा संभव नुहे मोटे छोटिया कहानी कहूँ भल लगे कहानी जे राजा थिले जने राजा अत्यंत दयालु प्रजावत्सल सब गुण परिपूर्ण किंतु तांकू चलैया तीनोटी मंत्री थिले से जो मंत्री भितर जने सचोट मंत्री थिले आउ जने अति चालाक मंत्री थिले सबदिन चालाक मंत्री रही आउ जने ठकुआ मंत्री भी थिला कौन सुरे कटे काटे समय पैसा दरमा निए आउ जने तार कौन सुरे चालाई करी किसी काम करे आउ कि न करी पैसा निए आउ जने सचोट भाव में काम करे एक कथा राजा जानिले जे डायरेक्ट न बाहर कर दे कि गोटे वे बाहर कले बा गोटे रास्ता कले रास्ताटी कौन ना तीन मंत्री कहले जे पहर दिन बा दिन पर परदिन मो जन्मदिन काली प्रभात बा सकाळु मो रथ तुम तीन जन को नहीं जीवो आउ नहीं कि तुमको तीनटा जंगल भिन्न भिन्न जंगल तीन जन को छाड़ी दिया जीव तुम तीनटा जंगल रहिल किंतु जो थलिया दिया बैग अखा दिहला से अखारे मो पाई बाछी बाछी सुंदर फल नहीं कि आसो जहाँ फल सुंदर मुझे प्रथम करी तेणु जो सचोट मंत्री थिले से राजा हित चाहूले प्रजावत्सल थिले अत्यंत उपकारी थिले से जो जंगल छाड़े से बुली बुली देखिले राजा जो खाइबे से फल हवा दरकार तेणु से बुली बुली फल जोगाड़ कर बहुत समय लगला तापर बैगर भर्ती करके बैग को बांधिक आनी रखिले से राजा देखिले खुशी हो खाइबा को चाहिए द्वितीय मंत्री भारी चालाक थिला कहला एते परिश्रम कर जंगल किए बुलिबो तेणु गोटे दुटा जगार 8-10टा फल को जोगाड़ करदे आ गछ तले पड़ी पचा पकड़ा फल को सब तले पूरे देले आथिक ऊपर रखीदे राजा कौन एत खेल देखिए से बांधिदे तृतीय जन कला अलसुआ था सब ठकेबार मनोभाव था तेणु सी तार देखला राजा के बैग देखिए ओजनटा देखिए तेणु से ठीक फल साइजर पत्थर सब जोगाड़ कर पूरेदेला किसी ओदा कंचा पत्थर सब पूरेदेला पूरे भिड़ी बांधिदेला समस्त बंद हो गला ना ना से नहीं कि पहुँचले राजा राजा कहले रख तापर सकाल नहीं पहुँचले राजा खोलिले ना खाली टेकिकी देखिले समस्त फल अच्छी तापर तांकर जे सेनापति कहले सेनापति तुम तीन मंत्री को तीनोटी जेल में पूरे दियो भिन्न भिन्न कोठरे रख आ ये बैग गुड़ा पाखे रखिदि तापर गोटे मास पर से जेलू आसवे ताला पकड़ दियो सेनापति से कले सैन्य सामंत को नहीं धरिक नहीं पूरे देले ताला पकईदे गोटे मास पर खोला हम जो गोटे मास पर खोला हुए ताले मला किए जे पत्थर नहीं था पत्र पूरी नहीं था से दिने 2 दिन 3 दिन भितर मला मला बाट ना से तो नहीं ना ठकई मान से ठकिला मला आ द्वितीय जनक कौन चालाक थिला तापर 8-10टा फल भल रखी आउ सब पचा रखी तेणु 8-10टा फल को 8 दिन खाइला तापर पचा फल खाइला बाध्य तो भोक होला जो भोकर खाइला सी कौन रोग होला झाड़ा बांति रोग ज्वर होला से पड़ी छटछट है देखले मास पर देखला से सब रोगग्रस्त खाली हाड़ खंडे आउ बंची किंतु तृतीय जे थिले सचोट मंत्री से पूरा हृष्टपुष्ट थिले कारण से सुंदर फल बाछिकी नहीं मास सारा खाइले दिन जदि 2-3टा फल खाइले सतेज हेले आ भल स्वास्थ्य नहीं बाहर के आसिले
ତାହେଲେ ମଲେ 2 ଜଣ, ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ମଲା, ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସେ ହିଁ ରହିଲେ। କଥାଟା ଏଇ କହିବାର ଜଷ୍ଟିଫାଏ ସେୟା ଯେ ଆଜି ତମେ କ'ଣ କରିଛ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ, ଏରকম ଶୋଇବ ମୁଁ କହୁଥିବି। କଥା ହେଉଛି ସେ ନେଇକି କ'ଣ ଯିବ, ଏଇ ଭଗବାନ କଥାରେ କହିବ ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆଇଛି 70-72 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଶୋଉଛ, ନେଇକି ଯିବ କ'ଣ? ନା ନାମ କରୁନ, ନା ଧ୍ୟାନ ବି କରିବ ନାହିଁ, କି କିଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ବା ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟ ଦେବନି, ନେଇକି କ'ଣ ଯିବ? ନା ତୁମକୁ କେହି ସେଠି ଅଛି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବ, ନା ଏଠୁ ତୁମେ ଯାହା ପୁଅ ନାତି ଗୋଟେ ହେଉଛ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ନେବ ସାଙ୍ଗରେ, ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ? ତାହେଲେ ଯିବ କ'ଣ? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯିବ। ସେ କଥାକୁ ମାନ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଉପରକୁ ଗଲେ ଖାଇବ ବା ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁଣି ବି ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରକମ ଶୋଇଲେ ଇଏ କଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଯାଉ ଯାଉ ମରିବ। ସେଟା ଯାଇ ନହେଲେ କୁକୁର ଜନ୍ମ, ସିଂହ ଜନ୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତ ନେଇନା, ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ନାମ ହେଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବା ଯାହା ବାଟ ଧର୍ମ ବାଟ, ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କର, କଲେ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାଳିକାକୁ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ମାଳିକାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ସେ ବାୟୁ ରୂପରେ ମାରିବେ, ଜଳ ରୂପରେ ମାରିବେ, ଯେମିତି କହିଲି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭାବନା ବା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର କାରଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। କାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କାହିଁ କୁର୍ମୀ କୀଟମ୍, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ସମ୍ଭବ, ବା ସେ ମହତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ, ବା ମହତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ମହାଚିତ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ଆଦିଶକ୍ତି ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ଅନୁଭବ ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେଇ କଥାର ପରେ ଲାଗ। ଏତେ ଠକେଇଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଠକିଯିବ। ମାଳିକା ସବୁଦିନେ ବସୁନା, ବେଗରେ କିଛି ନେଇକି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କଥା ମାନିକି ଦିନଟେ ବସିଥିବ, ସେ କିଛି ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କଥା ମାନ, ଫଳ କିଛି ନେଇକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଠାକୁର କୃପା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।